tous. Nous nous retrouvons pour la dernière plage de notre première journée. Еще раз здравствуйте всем. Мы встречаемся для продолжения нашего дня. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Alain Falduzi. Для меня честь и удовольствие представить вам Алана Фальдуци, Il est l'un des 9 maîtres du Samadeva, одному из 9 мастеров Самадева, ancien ingénieur spécialiste des arts martiaux. бывший инженер-специалист по боевым искусствам. Il a été formé par Eneatas Griffith Был обучен Энейтис Гриффит et transmet les différentes branches du Samadeva, и передает различные направления Самадева, en particulier les constellations familiales et systémiques в особенности системные семейные расстановки et les thérapies énergétiques и энергетическая терапия en France et à l'étranger, во Франции и за границей, en particulier en Russie et en Chine. в особенности в России и в Китае. Alain Falduzi. Алан Фальдуци. Merci Aurélie. Je suis ravi de me retrouver avec vous pour cette fin de journée. Я очень рад встретиться с вами для конца этого дня. Et je pourrais dire que nous allons continuer cette histoire d'amour Я хочу сказать, что мы продолжим эту историю про любовь, en pratiquant le Luyang Tao Te Chi. практикуя Луйонг Дао Дэ Ки. J'avoue aimer particulièrement cette méthode. Я хочу признаться, что люблю особенно этот метод. Les sages taoïstes pensaient И даосские мудрецы думали, que l'être humain est un être très particulier. что человек — это очень особое существо. Mais peut-être vous le savez déjà. Может быть, вы это уже знаете. À plusieurs titres. По многим причинам. Il y en a un qui doit être présent à notre esprit lorsqu'on pratique le Luyang Tao Te Chi. И вот об одной нужно думать, когда мы будем практиковать Луйонг Дао Дэ Ки. C'est que cet être humain que nous sommes, Это то, что этот человек, которым мы являемся, il a les deux pieds sur la terre у него обе ноги на земле, et il a la tête dans les étoiles. и голова в звездах. C'est-à-dire que il est arrivé à un stade d'évolution То есть он дошел до стадии эволюции, où il peut être ce médiateur entre les énergies de la terre где он может быть посредником между ou la энергиями matière tout simplement Земли или просто материи et les énergies du ciel, и энергиями неба, l'univers, les Вселенной, étoiles, les galaxies. Вселенной, звезды, галактики. Et ces sages taoïstes savaient ça depuis la nuit des temps. И эти даосские мудрецы знали это из начала времен. Et depuis que les sages existent, ils ont essayé d'enseigner les méthodes qui permettent à un être humain de réaliser cette médiation. И с тех пор, как существовали эти мудрецы, они старались научить человека стать таким Entre la посредником terre et le ciel. между землей и небом. C'est le mariage que propose le Luyang Tao Te Chi. И это именно тот брак, который предлагает нам Луйонг Дао Дэ Ки. C'est ce lien Эту связь que nous pouvons tisser au fil de notre pratique мы можем ткать во время практики entre ce que nous sommes de matière, между тем материальным, notre corps physique, чем мы qui являемся, est bien нашим matériel celui-là, физическим телом, которое et материально, notre dimension spirituelle, и нашим духовным измерением, notre esprit. нашим духом. C'est peut-être la vocation la plus grande ou le but le plus grand que peut se fixer un pratiquant de Luyang Tao Te Chi. Возможно, это самая высшая цель, которую может поставить тот, кто практикует Луйонг Дао Дэ Ки. Bien sûr, il y a plein d'effets secondaires, Конечно, много есть побочных эффектов. d'être en meilleure santé, То, что мы в лучшем здравии, d'être plus ouvert, более открытые, de réussir davantage dans sa vie. больше преуспеваем в жизни. Tout ça sont les effets secondaires qui sont intéressants. Все это побочные эффекты, которые интересны. Mais le but essentiel, Но важная цель c'est de permettre cette connexion – это позволить этой связи entre notre nature matérielle, physique et notre nature spirituelle. между нашей материальной физической природой и духовной природой быть. Donc c'est encore une histoire d'amour, vous le comprenez bien. То есть это еще раз история любви. L'amour, on essaie de le décrire avec nos mots, Мы стараемся любовь описать своими словами. mais vous savez que les mots sont traîtres.
Вы знаете, что слова придают ou en tout cas ne reflètent jamais la réalité telle qu'elle est. или же не отражают реальность такой, какая она есть. Donc on peut écrire des bouquins sur l'amour, Поэтому можно писать on книги peut о faire des любви, conférences sur l'amour, проводить конференции про любовь. mais ce sera jamais l'amour. Но это никогда не будет любовью. Et comme le disait si justement Clara tout à l'heure, c'est un état. И как нам сказала об этом Клара, это состояние. Et pour atteindre cet état, il est nécessaire de, peut-être comme nous le disait encore Clara, de franchir certains obstacles. И чтобы достичь такого состояния, как напоминала Клара, нужно преодолеть препятствия. Et la pratique du Luyang Tao Te Chi est une des méthodes qui nous permet de franchir petit à petit ces obstacles et de réaliser cette union entre la terre et le ciel. И практика Луйонг Дао Те Ки позволяет нам преодолеть эти препятствия и прийти к единству земли и Un неба. acte d'amour peut-être le plus grand qu'il soit. Возможно, самому великому акту любви. Un élément essentiel dans la pratique, Существенно важный элемент в практике c'est l'attention qu'on peut porter à soi. – это то внимание, которое можем направить на себя. Parce que c'est la façon concrète de commencer à réaliser cette union entre la terre et le ciel. Потому что это конкретный способ реализовывать эту связь земли и неба. Parce que là encore, ce sont que des mots. Потому что опять это только Pour le faire, лишь слова, un moyen très accessible. но чтобы делать это доступно, C'est la clé de voûte de toutes les méthodes psychocorporelles que nous enseignons dans le Samadeva. и это ключ всех психотелесных методов самадева. L'attention à ce corps matériel qui est le vôtre. Это внимание к этому материальному телу, которое является вашим. Curieusement, С любопытством. pour entretenir ce lien d'amour, Чтобы поддерживать эту связь любви, il faut revenir à soi, нужно возвращаться к себе. constamment, Постоянно. constamment, Постоянно. maintenant, Сейчас. encore maintenant, И еще раз. ici. Здесь. Pas demain, Не завтра, ni hier, не вчера, maintenant. но сейчас. Vous faites ça maintenant. И вы делаете это сейчас. Vous commencez déjà à entrer davantage, pour ceux qui n'y étaient pas encore, И вы, à cette attention à votre corps physique. для тех, кто еще не был в этом, вы начинаете входить в это присутствие к физическому телу. Votre corps physique est petit И физическое тело dans cet маленькое univers, в этой вселенной. mais c'est la porte, aussi petite soit-elle, Но это дверь, какой бы маленькая она ни pour была, accéder à quelque chose de plus grand. чтобы достичь чего-то великого. Pendant le moment de cette pratique tous ensemble, И во время этой практики вместе je vais vous proposer я de porter votre attention я предложу вам перевести внимание particulièrement à vos mains. на ваши кисти. Certains sages disent que c'est là où on est le plus intelligent, Некоторые мудрецы говорят, что здесь мы более разумны, ou en tout cas que notre intelligence peut davantage se manifester et créer et être visible или что наш sur разум Terre. может проявиться и стать видим на земле через них. Nos mains sont extrêmement intelligentes. И наши руки крайне разумны. Plus on va se connecter à cette partie de son corps, Чем больше мы будем соединяться с этой частью тела, plus on va ressentir cette intelligence, тем мы больше будем чувствовать этот разум, qui est simplement un reflet de notre intelligence globale. который просто отражение нашего глобального разума. Mais ce soir, en cette fin de journée, je vous propose d'être plus ou moins attentif, plutôt plus que moins, Но я в течение этого вечера предлагаю вам скорее быть больше присутствующими, больше, чем à vos меньше, mains. к вашим рукам. Pour une raison bien simple, По очень простой причине, c'est que tous les pratiquants du Luyang Tao Te Chi потому что все практикующие Луйонг Дао Те Ки vont à un moment donné tranquillement cheminer vers le Reiki Tao Te Chi, в какой-то момент все направляются к Рейки Дао Те Ки, qui est la transmission de l'énergie à travers notamment les mains. передача энергии через руки. Un autre élément que je vous propose aussi d'avoir à l'esprit, Еще один элемент, который я предлагаю вам помнить, c'est que même si notre corps est petit, physique, notre corps physique est petit, даже если физическое тело маленькое, vous pouvez l'imaginer, au moins en esprit, вы можете представить его хотя бы в своем уме, englobant tout l'univers. что оно охватывает всю Вселенную. C'est-à-dire même si mon bras il s'arrête là au bout de 30 cm là,
То есть, если даже рука вот так через 30 сантиметров заканчивается, ma pensée то мысль, peut rallonger mon bras она может продолжить мою руку et lui permettre de toucher les étoiles à des millions et des millions d'années-lumière. и позволить руке прикоснуться звезд за миллионы и миллионы световых лет. Donc nous allons utiliser notre pensée То есть мы будем использовать мысль, pour élargir les limites de notre corps physique. чтобы расширить границы физического тела. C'est l'aspect de visualisation. И это аспект визуализации. Et dans cette visualisation où vous êtes dans l'univers, И в этой визуализации вы во c'est Вселенной, comme si toutes les énergies qui habitaient l'univers, как будто бы все энергии во Вселенной, puisque vous allez à leur rencontre, потому что вы отправитесь на встречу с qu'est-ce ними, qu'elles font? что они сделают? Elles se disent, oh là là, il y a un petit être là Они скажут, qui est très intéressant, il s'intéresse à nous. о-ля-ля, там такой маленький Мгм. человечек и заинтересуется нами. Et ces forces bienveillantes, И эти доброжелательные силы, créatrices de toutes choses et de tout être, которые создали всех существ, regardent leur petite créature, посмотрят на это se disent, маленькое oh, on va aider существо celui-là. и скажут, мы поможем ему. Mhm. Et elles viennent. И придут. Que nous le voulions ou pas presque. Хотим мы этого или нет практически. Cependant, Однако, si nous le voulons если мы этого хотим vraiment, по-настоящему, ça va aider ces forces à venir. то это поможет этим силам прийти. Donc votre intention pendant la pratique, То есть ваше намерение во время практики, c'est je vous invite, я вас приглашаю, mes chères forces bienveillantes, доброжелательные силы, à venir me guider, прийти и вести меня, venir m'imprégner запечатлеть меня, pour que je dépasse ma nature terrestre, чтобы я преодолел свою земную природу que je rencontre petit à petit ma nature non terrestre. и постепенно встретил свою неземную природу. Voilà l'intention qu'on peut se poser pendant la pratique. Вот такое намерение можно ставить на практику. Est-ce que vous êtes d'accord? Согласны ли вы? Oui. Parmi nous, il y a des personnes qui pratiquent le Luyang Tao Te Chi, j'imagine. И я так думаю, что среди нас есть те, кто практикует Лоянг Дао Дэ Ки. D'autres qui vont peut-être découvrir cette méthode maintenant. Кто-то, возможно, только сейчас познакомится с этим методом. Pour les uns comme pour les autres, il n'y a rien d'autre à faire Как для первых, так и для вторых не нужно que ничего de делать. suivre le mouvement qui est proposé, Просто следуйте движению, d'être attentif à ses mains будьте внимательны к рукам et de s'imaginer au milieu de l'univers и представляйте себя среди Вселенной. à recevoir ces forces bienveillantes. Как вы получаете эти доброжелательные силы. Pendant la pratique, И во время практики on fait acte d'amour encore мы будем опять совершать акт любви, en étant le moins violent possible avec soi-même. будучи как можно менее насильственны по отношению Donc к pendant себе. la pratique, То есть во время nous практики sommes très très doux avec soi-même. мы очень-очень нежны с On ne собой. force pas. Мы не идем через силу, On fait ce qu'il est possible de faire pour nous avec le corps que nous avons. а делаем то, что возможно с тем телом, которое у нас есть. Donc profitez de ces quelques instants de pratique pour cheminer vers plus de douceur et de non-violence vis-à-vis de vous-même. Поэтому воспользуйтесь мгновениями практики, чтобы идти к меньшему насилию и большей мягкости к себе. Je vais vous proposer de pratiquer la première méthode qu'a donnée Idriss Lahore, Предлагаю вам практиковать первый метод, который дал Идрис Лаор. le Ki du ciel et de la terre. Это ки земли и неба. Après cette pratique, je vous proposerai quelques instants d'échange pour ceux qui souhaitent avoir plus de précision, des éléments complémentaires. Затем я предложу вам момент, чтобы вы могли поговорить. Это для тех, кому нужны какие-то уточнения. Et ensuite, on replongera dans la pratique. И затем мы погрузимся в практику. Je vous propose de vous lever, Я si предлагаю вам vous встать, ne l'êtes pas déjà. если вы еще не стоите. Et vous trouvez l'espace dont vous avez besoin pour la pratique. Найти пространство вокруг себя для практики. Pouvez vous mettre en quinconce si vous voulez bien. Здесь могут они встать в шахматном порядке.
Je suis très heureux de faire cette séance de Luyong Tao Te Chi avec vous. Я очень рад провести этот сеанс Луйонг Дао Те Ки вместе с вами. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont transmis ces mouvements jusqu'à aujourd'hui. Я благодарен всем, кто передал эти движения до сегодняшнего дня. En particulier Eneates Griffith, В особенности Нейтис Гриффит, qui les a reçus directement d'Idriss Lahore, который получил их напрямую от Идриса Лаора, lui-même relié à Maître Huang Zhenhui, который связан с мастером Хуан Чжэньхуэй, patriarche de la tradition bouddhiste chanienne. патриархом буддийской традиции Чиньянь. Et nous commençons par l'hygiène énergétique taoïste. Мы начнем с даосской энергетической гигиены, Harmonisation yin-yang des trois Tantien. гармонизации инь-янь трех дантяней. On place la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Левая стопа перед правой, Bras à l'horizontale, pouce vers le bas. большие пальцы вниз. Main droite au-dessus de main gauche. On entrelace les doigts et on ramène les mains sur la poitrine. Переплетаем пальцы, приносим к груди. On inspire par le nez Вдох через нос, et on expire par la bouche. выдох через рот. Pour ceux qui le peuvent, colle le bout de la langue derrière les incisives à la jonction avec le palais. Для тех, кто может, кончик языка за верхними резцами на небе. Relâche la position. On Выходим из décroise les pieds, on décroise les mains, on joint le bout des doigts позиции. Расплетаем руки avec вниз, la соединяем même пальцы. respiration. То же дыхание. Et on relâche. Отпускаем. À présent, nous allons stimuler la triade des points énergétisants. On Стимулируем commence триаду par les points Rein 27, энергетизирующих точек. Начинаем с точек почек 27. qu'on situe en longeant la clavicule jusqu'à la rencontre avec le sternum. Скользим под ключицей до соединения с грудиной. Sous la clavicule, une petite cavité. Небольшая впадина. De l'autre côté. С другой стороны. Et nous stimulons au rythme 1, 2, 3, 4, Стимулируем в ритме. Quatre. Раз, два, три, 4, четыре. 4, 4, 4. Respire profondément. 1, 2, 3, 4. Le point thymus-cœur au milieu de la poitrine. В середине груди. Et 1, 2, 4, 4, 4, 4. Respire profondément. 4, 1, 2, 3, 4. Les points rate pancréas 21 sous les aisselles et Селезенка поджелудочная 21 под подмышкой. 4, 4, 4. Respire profondément.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Relâche. Отпускаем. À présent, la lemniscate du ciel et de la terre Ремнискат земли и неба. plaque les bras le long du corps Руки вдоль тела. et on stimule l'énergie. Стимулируем энергию. Ressens l'énergie entre les mains. Ощущаем энергию между ладоней. Place les mains de part et d'autre des oreilles. Ладони по бокам от ушей. Joins les coudes Соединяем локти. et une demi-lemniscate. Половина ремниската. Et une lemniscate entière. Полная ремниската. Une autre, un peu plus bas, les bras vers l'arrière. Une autre, encore plus bas, les bras vers l'arrière. Et une dernière, Последняя. en remontant. Поднимаясь. Et la douche énergétique. Энергетический душ. À présent, la séparation du ciel et de la terre. Сейчас разделение земли и неба. Joins les pieds. Соединяем ноги. À l'inspire, on sépare le ciel de la terre. La main droite s'élève. На вдохе разделяем землю от неба. Правая рука поднимается. Rétention. Задержка. Expire, reviens. Выдох, возвращаемся. Inspire, sépare. La main gauche s'élève. Вдох разделяем. Le Левая рука regard suit la поднимается. main qui s'élève. Взгляд следует поднимающейся руке. Expire, reviens. Выдох, возвращаемся. Sépare. Разделяем. Rétention. Задержка. Expire, reviens. Возвращаемся. Sépare le ciel de la terre. Разделяем землю от неба. Reviens. Возвращаемся. Relâche. Отпускаем. À présent, nous allons calmer le méridien triple réchauffeur, Сейчас мы успокоим меридиан тройного обогревателя, souvent trop excité en situation de stress. который часто обеспокоен в ситуации стресса. On joint le bout des doigts, Соединяем кончики пальцев qu'on pose au bord de l'arcade sourcilière. на крае On longe le méridien derrière l'oreille, брови, идем derrière вверх, l'épaule, à l'extérieur du bras. верхняя часть руки, Sors l'énergie par l'annulaire. через De безымянный l'autre палец, côté, с другой стороны, derrière l'oreille, derrière за l'épaule. плечом. Sors l'énergie par l'annulaire. Выводим энергию через безымянный палец. Une dernière fois des deux côtés. Последний раз с двух сторон. Relâche. À présent, nous allons stimuler les points énergétiques.
Стимулируем энергетические точки. Commence au sommet de la tête, Ma point couche Bahui. Баюи. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Le point Yin Tan au milieu du front. Точка Интань 1, середина 2, лба. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Point sous le nez. Под нос. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur le menton. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Le point Timuscœur. Тимус сердца. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Le point rein 27 à droite. Точки 27 À gauche, pardon. 1, 2, слева. 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Et à droite. Справа. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Et à présent, nous allons stimuler l'ensemble des méridiens. Стимулируем Pour все cela, on меридианы. peut écarter quelque peu les pieds, Немного раздвинем se ноги. penche vers l'avant. Наклоняемся Et вперед. du bout des doigts, on effleure l'intérieur des pieds, remonte à l'intérieur des jambes, Поглаживаем внутреннюю jusqu'à часть la рук, poitrine, поднимаемся à к груди. l'intérieur des bras, Внутренняя часть рук, à l'extérieur, внешняя часть рук, dans le dos, по спине. descend, remonte à l'intérieur des jambes, Поднимаемся по внутренней части ног. l'intérieur des bras, Внутренняя часть рук, à l'extérieur, внешняя. dans le dos, remonte, Поднимаемся. continuez. Продолжаем. Et on se redresse lentement. Медленно выпрямляемся. Fermez quelques instants les yeux. Закроем глаза на несколько мгновений. Tu peux passer à la plage suivante. Nous pouvons ouvrir les yeux Можем открыть глаза, pour évoquer ensemble чтобы вместе назвать les principes qui régissent la pratique du Luyang Tao Te Chi. принципы, руководящие практикой Луйон Дао Де Ки. Joignons les pieds. Соединим стопы. Pour ceux qui les connaissent, les disent avec moi. И для тех, кто их знает, говорит вместе со мной. La tête Голова touche касается le ciel. неба. Les pieds Стопы s'enracinent заикаряются dans la в terre. земле. Le corps se détend Расслабляется. et И l'esprit дух s'étend. расширяется. Respect Уважение à l'extérieur, вовне. calme Покой et и sérénité безмятежность à l'intérieur. внутри. L'esprit est clair, Ум ясен lié à une humble и apparence. связан со смиренным внешним обликом. La pensée est libre, Мысль свободна, mais non distraite. но не рассеяна. Mon esprit s'envole dans l'espace Дух летит в пространство et revient и возвращается se poser sur mon в мое corps. тело. Tout mon corps Все мое тело
est harmonisée згармонізована par l'énergie енергією du Ki. Ци. Nous allons à présent créer ensemble un champ de force. Сейчас вместе создадим силовое поле, Où que nous soyons где бы мы ни находились, sur Terre, на земле. nous fermons les yeux. Закрываем глаза. Nous ressentons les pieds bien ancrés dans le sol. Чувствуем, как стопы хорошо заикрены в земле. Nous visualisons les autres autour de nous, Визуализируем других вокруг, proches ou lointains. близко или далеко от нас. Nous visualisons les murs, le plafond, Визуализируем стены, потолок. puis au-delà de ces murs, За пределами стен nous visualisons la nature, визуализируем природу, peut-être les parcs, возможно, парки, les plaines, равнины, prairies, les forêts, прерии, леса, les montagnes. горы. Et là où nous sommes, nous pouvons peut-être aussi visualiser les maisons autour de nous, И там, где мы есть, можем визуализировать дома вокруг, dont nous intégrons tous les habitants dans notre intention bienveillante. и мы включаем наше доброжелательное намерение всех жителей. Et enfin, И, наконец, loin au-dessus de nos têtes, далеко над нашими головами nous imaginons l'immensité du ciel bleu. мы представляем безграничность синего неба. Et au-delà encore, И еще дальше, tout l'espace, весь космос, jusqu'aux confins de l'univers. до конца Вселенной. Pouvons nous rappeler que lorsque nous sommes ainsi réunis, Мы можем вспомнить, что когда мы так собираемся, bienveillantes forces peuvent se manifester parmi nous, доброжелательные силы могут проявиться среди нас, nous permettre de trouver l'énergie dont on a besoin помочь нам найти энергию, в которой мы нуждаемся, face à un problème перед проблемой ou une difficulté. или трудностью. Pendant quelques instants, На несколько мгновений chacun peut raisonner à une difficulté, un problème qu'il rencontre aujourd'hui dans sa vie. каждый может войти в резонанс с той трудностью или проблемой, которую он встречает в своей жизни. Et à présent, И сейчас il peut confier ce problème, cette difficulté можем доверить эту трудность или entre les проблему mains de ces forces bienveillantes в руки этих доброжелательных сил et revenir pleinement à ici et maintenant и полностью вернуться в здесь и сейчас, en ouvrant les yeux. открыв глаза. Nous sommes prêts Готовы pour les mouvements du Ki, du ciel et de la terre. для движения ки неба и земли.
Plaçons la paume des mains sur le dos des pieds. On descend. Опускаемся. Remonte. Поднимаемся. Descend. Опускаемся. Remonte. Поднимаемся. Descend. Опускаемся. Remonte. Поднимаемся.
Descends. Опускаемся. Remonte. Поднимаемся. Descends. Опускаемся. Remonte. Поднимаемся. Descends. Опускаемся. Remonte. Поднимаемся.
Main droite d'abord pour les femmes, main gauche pour les hommes. Сначала правая рука для женщин, для мужчин левая. Pouvons quelques instants fermer les yeux. Можем закрыть глаза на несколько мгновений. Observez l'état dans lequel nous sommes à présent. Наблюдая то состояние, в котором сейчас находимся. Sommes-nous plus amoureux, Может быть, более влюблены, plus joyeux, более радостны, plus calmes, более спокойны, esprit clair, ясный ум. Et nous pouvons ouvrir les yeux. Можем открыть глаза. Pour ceux qui ont besoin de se rasseoir, vous pouvez vous rasseoir par terre ou sur vos chaises. И для тех, кто хочет сесть, вы можете сесть на стуле или Pour quelques instants de partage, на пол. si vous avez des questions, besoin d'informations supplémentaires, Для нескольких мгновений для вопросов, и, возможно, вам нужна дополнительная peut-être информация. des vécus aussi, Также можете поделиться прожитым. de votre pratique d'aujourd'hui ou celle d'hier. После практики сегодня или вчера. Nous serons très heureux de les partager, de répondre, si possible, Мы будем à vos рады interrogations. поделиться с вами и ответить. Elena. Я хочу поблагодарить за эту практику. Je veux remercier pour cette pratique. Она была превосходная. C'était merveilleux. Как когда-то 9 сентября 2018 года Comme le 9 septembre 2018. Алан был первым моим учителем, который обучал меня расстановкам. Alain a été mon premier professeur qui m'a enseigné les constellations. Он влюбил меня по-настоящему в этот метод. Il m'a rendue amoureuse de cette méthode. И сегодня в этой практике я почувствовала снова эту любовь и мягкость. Et aujourd'hui, à nouveau, j'ai ressenti cet amour et cette douceur à travers cette pratique. Я чувствовала тепло не только в ладонях, я чувствовала это тепло во всем теле. J'ai ressenti la chaleur non seulement dans les paumes de mes mains, mais aussi dans tout le corps. Было такое ощущение, что я растворяюсь и расширяюсь далеко-далеко. J'ai eu l'impression en train de me dissoudre et m'élargir jusqu'au confort de l'univers.
И эта любовь распространяется на весь мир, и все оружие растворяется, как пыль. Que cet amour englobe tout le monde et toutes les armes se dissouent, comme si c'était une poussière. Я благодарна за эту практику и очень рада, что сегодня Алан ее для нас всех провел. Et je remercie pour cette pratique et je remercie Alain pour le faire. Oui, merci à toi. Спасибо тебе. Oui, dès que nous pratiquons dans cet état d'esprit, Да, как только мы практикуем в таком состоянии духа, et comme le disait Idriss Lahore ce matin, quelle que soit la technique, как говорил Идрис Лаур сегодня утром, какой бы ни была техника, quelque chose de plus grand vient nous aider. что-то великое придет нам на помощь. Et il est vrai que ces derniers temps, lors de ma pratique, И правда, что в последнее время, во время моей je ne практики, pouvais pas m'empêcher de penser à cette énergie qui va là où où il y a besoin. я неизбежно думаю о том, чтобы энергия пошла туда, где она необходима. Et à tous nos amis qui vivent en Ukraine, j'avais beaucoup de pensées à leur égard. И я очень много думал о наших друзьях из Украины. Et je leur ai dédié mes méditations et ma pratique du Luyang ces derniers temps. И в последнее время посвящал им практику своей медитации Луйонга. Mais bon, mes souhaits, je ne sais pas s'ils ont été exaucés. Но я не знаю, исполнены ли были мои пожелания, L'énergie va là où elle a besoin d'aller. потому что энергия идет туда, куда должна пойти. Oh, Larissa. Je ne t'entends pas. Скажи что-нибудь. Le silence est merveilleux. Твоя тишина великолепна. Soit je suis sourd, Или я глухой, soit tu es muette. или понимаю. Donc ça ne s'améliore pas. Это не улучшается. Mais bon, je devine tes pensées. Ну ладно, я прочитаю твои мысли. Je sais que tu pratiques toi aussi le Luyang régulièrement. Я знаю, что ты регулярно практикуешь Луйонг. Mais si tu arrives à résoudre le problème technique, avec plaisir de t'entendre Если тебе удастся решить un техническую peu проблему, après. с удовольствием послушаем тебя позже. Katia. Oh là là. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо, Алан. Я счастлива быть в общем поле. Merci les amis, merci Alain, et je suis très heureuse d'être dans le champ commun. Это одна из самых любимых моих практик Лоёнг Дао Дэ Ки. C'est une de mes pratiques préférées, le Luyong Dao De Ki. И я давно не была в практике в группе, и сейчас столько любви. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué dans un groupe, et maintenant je sens vraiment beaucoup d'amour. И это дает столько силы практиковать с другими и создавать это поле любви с теми, кто рядом. Ça me donne tellement de force pour pratiquer avec tout ce qui m'entoure, et ça crée le champ. Что я понимаю, что каждое мгновение драгоценно, если мы в любви. Et je crois que chaque instant est précieux si nous sommes en amour. И в делении с другими. Спасибо. Et c'est important de partager avec les autres. Merci. Merci Katia. Tu es où? Спасибо, Катя, ты где? Я в Филадельфии, В Филадельфии. в Америке. Немножко, да, удаленная. Спасибо. Merci à toi de pratiquer là où tu es. Спасибо, что практикуешь там, где ты есть. Sylvie.
Avec ton micro. Mieux, c'est mieux. Merci beaucoup pour cette belle pratique. Et je voulais aussi, comme toi, Alain, en fait, redonner en fait ces belles intentions que nous pouvons amener dans nos séances et que les élèves partagent avec nous. Et cette belle énergie que l'on peut travailler, que l'on peut atteindre en fait dans ces séances, la redonner à ceux qui en ont besoin. Et c'est vraiment comme ça en fait que l'on pratique en ce moment et ça fait un bien énorme. Alors merci beaucoup Alain, merci. Я действительно, так же, как и ты, Алан, захотела своим ученикам предлагать сделать общее намерение для общего поля, то, что сейчас происходит на Земле, и это действительно приносит много добра, и поэтому огромное спасибо. Merci, Sylvie. Bien. Si vous voulez, on va continuer à pratiquer. Если хотите... Да. Да. Oui, ça. Oui. Да. Я хочу сказать, что для меня Юнг — это любовь к Что для тебя Луйонг это что? Я хочу сказать, что для меня Юнг — это любовь к первому взгляду. Je veux dire que pour moi, Luyong, c'est l'amour de premier regard. И она безусловная, C'est l'amour inconditionnel. Что? она безусловная и даже взаимная. C'est l'amour inconditionnel et avec la réponse. Спасибо большое, что ты меня познакомил с этой практикой. Merci de m'avoir présenté cette pratique avec Enea. Действительно, мы рады в Москве вот регулярно практиковать каждую неделю. Et à Moscou, nous sommes très heureux de le pratiquer hebdomadaire. Сейчас была необычная такая практика, как будто каждое движение еще больше оживало. Cette fois-ci, j'ai vécu la pratique comme si chaque mouvement était encore plus vivant. Я очень хорошо чувствовала твое видение, и думаю, что группа наша, она тоже в этом большую роль играла. J'ai bien ressenti ton introduction et j'ai senti aussi que tout le groupe a été dedans. Спасибо. Merci Larissa. Bien, juste pour les plus aguerris parmi nous, les plus expérimentés dans la pratique, les professeurs, les moniteurs. J'ai simplement souhaité pendant ce temps que nous partageons que vous soyez le plus conscient possible de vos mains. Je vous invite à encore pratiquer avec cette attention particulière à vos mains. Parce qu'elle va potentialiser votre pratique. Par exemple, ici, nous avons un point particulier ici. Dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est le point qui s'appelle Men ou Shen Men. Men, c'est la porte. Ici. Il y a plusieurs portes chez nous. Il y en a une ici. Shen Men. C'est la porte de l'esprit. Et pendant votre pratique, quand c'est possible pour vous, vous pouvez être aussi attentif à ce point-là. C'est par là où, d'après les sages taoïstes, où l'esprit peut passer plus particulièrement. Voilà pour Larissa et pour tous les experts en Luyong Tao Te Chi.
Permettez à votre esprit Позвольте своему духу de venir habiter ce corps. прийти и жить в этом теле. Alors là, on fera beaucoup de bien autour de soi. И тогда мы сделаем очень много добра вокруг. Bien, chers amis, je vous invite à nouveau à vous lever et on va finir encore par quelques mouvements. Итак, друзья, я предлагаю вам встать. Мы закончим еще через несколько движений. Les mouvements du sourire. Это движение улыбки. Et on achèvera notre journée, je crois. Il n'y a rien ce soir. Hein. И с этим мы завершим наш день. De cette façon-là. Вот таким вот образом. Bien, vous pouvez vous mettre en quinconce. И можем встать в шахматном порядке. Nous écartons les pieds qui sont parallèles entre eux, écartés de la largeur des épaules. Наши стопы параллельны на ширине плеч. Les genoux sont déverrouillés. Колени мягкие. On peut se détendre dans la posture. Можем расслабиться в позиции. Relâche les traits du visage. Расслабим черты лица, La mâchoire. челюсть, Les épaules. плечи, Les muscles du dos. мышцы спины, Le ventre, le bas-ventre. живот, низ живота. Inspire. Вдох. Pause, rétention. Пауза, расширение. Légère extension. Легкое расширение. Expire. Sourire. Выдох, улыбка. Et tu souris. И улыбайся. Inspire. Вдох. Expire. Sourire. Выдох, улыбка. Sourire. Улыбка. Légère extension. Легкое расширение. Sourire. Улыбка. Sourire. Улыбка. Respire. Дыши. Inspire. Вдох. Sourire. Улыбка. Inspire. Légère extension. Легкое расширение. Expire. Sourire. Выдох, улыбка.
Sourire. Respire. Inspire. Expire, sourire. Inspire. Légère extension. Sourire. Sourire. Souris bien. Хорошо улыбайся. Sourire. Respire. Inspire. Expire, sourire. Légère extension. Легкое расширение. Sourire. Sourire.
Улыбка. Respire. Дышим. Position de départ. Отправная позиция. Les doigts pointent au-dessus des épaules. Пальцы над плечами. Inspire. Вдох. Légère extension. Легкое расширение. Sourire. Улыбка. Inspire. Вдох. Expire. Sourire. Выдох. Улыбка. Sourire. Улыбка. Sourire. Улыбка. Respire. Дышим. Inspire. Вдох. Buste tourne sur la droite. Корпус поворачивается вправо. On appuie sur le mouvement. Надавливаем на движение. Expire, sourire. Выдох. Улыбаемся. Inspire sur la gauche. Вдох налево. Expire, sourire. Выдох. Улыбаемся. Appuie légèrement sur la position. Легко надавливаем в этой позиции. Expire, sourire. Выдох. Улыбаемся. Inspire. Вдох. Respire. Дышим. Descends les mains sur les hanches. Опускаем руки на бедра. Inspire Вдох. vers la droite. Вправо. Expire, sourire. Улыбаемся. Sur la gauche. Влево. Expire, sourire. Выдох. Улыбаемся.
Улыбка. Respire. Дышим. Dernier mouvement. Последнее On движение. écarte davantage les pieds. Раздвигаем ноги чуть шире. Inspire. Légère extension. Легкое расширение. Expire, sourire. On effleure le sol du bout des doigts. Поглаживаем пол кончиками пальцев. Se redresse, inspire. Légère extension. Легкое расширение. Expire, sourire. Inspire. Вдох. Expire, sourire. Улыбка. Sourire. Улыбка. Sourire. Улыбка. Sourire. Улыбка. Et on se redresse. Выпрямляемся. Ramène les pieds. Сближаем стопы. Pendant quelques instants, nous pouvons fermer les yeux. На несколько мгновений можем закрыть глаза. Et chacun peut encore observer l'état dans lequel il est. И каждый может наблюдать, в каком состоянии находится. Peut-être qu'un peu de joie s'est étendue sur la terre. И, возможно, на Земле теперь больше радости. Et dans nos cœurs. И в нашем сердце. Nous pouvons respirer plus profondément, Мы можем вдохнуть глубже, ouvrir les yeux. открыть глаза. Voici que s'achève notre journée. Таким образом завершается наш день. Et tous les amis qui sont ici, s'ils peuvent me rejoindre là, vous venez tous. И все друзья, которые находятся здесь, могут присоединиться.
Voilà, tous ceux qui sont là ont été très heureux Вот, все, кто здесь, они были очень рады de passer cette journée ensemble avec vous tous à distance. провести этот день вместе с вами на расстоянии. Et pour ma part, je vais vous quitter. Je serai ni samedi ni dimanche, je serai avec vous. Что касается меня, я не буду с вами ни в субботу, ни в воскресенье. Mais je sais que vous serez entre de bonnes mains avec tous mes amis, maîtres et instructeurs. Но знаю, что вы будете в хороших руках наших мастеров и преподавателей. Je vous souhaite de tirer le plus grand profit de ces moments, de cette journée, de ces 2 journées à venir. Я желаю извлечь вам всю выгоду из этого дня и из грядущих 2 дней. Merci à chacun d'entre vous. Спасибо каждому из вас. On se retrouve demain matin à 9 h. Très belle soirée à vous. И мы встречаемся завтра в 9 утра. Хорошего вечера всем. À demain. До завтра.